Dobrodošli u novi video briefing za BR4. Ja sam Ante Fumić, predsjednik motokluba. Ovo je moj kolega Denis Šprajc koji radi sa mnom na utrci. Budemo rekli malo više o pojedinostima o utrci, da ste upoznati o pravilama i drugim stvarima vezano za utrku. Ovako krećemo od četvrtka. Prijave budu otvorene od 19 sati do 21, znači četvrtak. Za petak budu prijave otvorene ujutro od 8 sati ujutro. Od 8 sati ujutro pa do 8 na večer. 8 na večer. Cijeli dan znači. Prolog se vozi na lokaciji Kozjak-Zarin. Znači to je nova lokacija prologa gdje se bude vozio prolog. Znači stara lokacija od prošle godine bude kamp za vozače, znači tu budu i šatori i sve za vas bude pripremljeno. Tako da put do prologa će biti označen sa narančastom trakom, tako da ste upoznati sa tim i strelicom. Znači budu putokazi sve postavljeni tako da budete znali doći do odredišta, do lokacije. Prolog je dug 10 km, vozi se od 20 minuta do 30 minuta. Još jedna stvar u dolasku do prologa, to je dvosmjeran put, tako da se pazite, držite se svako svoje desne strane ili prema gore i prema dole da ne bude došlo do nekakve neočekivane ozljede. Petak znači prolog je podijeljen u dva starta. Možete voziti jedan start, prvi, možete drugi kako želite. Prvi prolog je u 11 sati, tako je, od 10 do 11 smo u predstartnoj zoni, onda ćemo vas rasporediti za start. U principu za prvi krug dolazite po redu ko je kako došao, tako i kreće. Poslije ćemo vas po vremenima rasporediti. Ako ne želite voziti prvi ili ne možete voziti prvi krug, drugi krug možete, ali nakon što su završili svi vozači iz prvog kruga koji su željeli ponoviti i drugi krug. Znači, uzet ćemo bolje vrijeme iz prvog ili drugog kruga. Ako uopće ne želite voziti, i to može, znači onda u subotu startate nakon svih vozača koji su odvozili prolog po redu kako ste prijavljeni. Za petak je to. Znači za subotu isto bude znači označeno sa narančastim trakicama i sa putokazima. Lokacija prvog dana utrke je isto mjesto kao prošle godine, znači kod jezero Brodić. Tu bude i start i cilj, znači. Da, taj dan utrka je duga 70 km. Malo manje tu negdje. Da, teška, zahtjevna. Staza je označena sa, najviše obratite pozornost na znakove upozorenja, znači gdje su stavljeni, nisu stavljeni za frkancije, stvarno ekstrem enduro, da ne bude došlo do neželjenih ozljeda ili, ne do Bog, bilo čega lošeg. Starta znači normalno Gold, tako, po redu. Gold, veteran Gold, Silver i veteran Bronze klasa. U slučaju da imate neki problem sa motorom ili odustanete, javite nam sve informacije na SOS telefon koji će biti na kartici od checkpointa, da znamo da ste odustali, da vas ne moramo čekati u cilju. Znači imamo i za prvi i drugi dan utrke vremenski checkpoint, što znači u slučaju da niste do određenog vremena, to će biti oko 3 sata popodne, prošli tank point, točnije pojavljite se nakon 3 sata, bit ćete usmjereni u najkraćem putu prema finišu, da bi izbjegli neugodnosti traženja po šumi, jer definitivno dalje je težak teren i jednostavno neće biti završeno u predviđenom roku. Nedjelju imamo ujutro predstart od 8 do 9 sati. Start utrke je isti kao prošle godine, bit će označen, znači na putu iz... Od kampa označeno sve do starta drugog dana, trakicama
naranđastim i isto putokazima. Tako je, u smjeru Žute Lokve od Točca van Brinja 2 km. Da. Vrijeme sa prologa ne utječe na završni rezultat. U slučaju da niste odvozili iz bilo kojeg razloga prvi dan, drugi dan normalno dolazite na start i bit ćete raspoređeni u svojoj klasi. U petak nakon prologa u 8 sati u kampu koje ćemo uza sve te lokacije će vam objaviti. Imat ćemo briefing uživo sa vama vozačima kogod može, želi doći, drago nam je, pa da malo još to jednom prodiskutiramo sve uživo. U nedjelju nakon utrke očekivano vrijeme je u 2 sata dodjela nagrada. Ante, za tank pointe? Za tank point, znači za prvi dan, subota, će vam trebati gorivo, znači tako donesite svoj kanister u neki manji koji možete ga i ostaviti kad gorivo potrošite, da vam ga ne moramo vraćati natrag. Znači dobit ćete... Od vode ili nečega? Od vode, da, najbolje. I tako i za nedjelju isto. Treba će znači i za subotu kanister sa gorivom i za nedjelju. Preporuka je da definitivno natočite motore jer ove godine je staza otežana dosta, tako da prošle godine je bilo knap, a ove godine, znači, nemojte preskočiti, to je naša preporuka. Gorivo ćemo prikupljati u kampu, ispred kampa bude prikolica, tu možete odložiti svoje gorivo. Gorivo će biti odvojeno po klasama, tako da si olakšamo da si olakšate vi sami vi budete uzeli svoje gorivo i točili, tako da mi ćemo ga samo pripremiti na lokaciji gdje bude tank point i to je to više. Da, taj broj za tank ćete dobiti kod prijave, normalno kao svoj broj, isti. Da li želite koristiti sa nekim kolegom isti tank, možete, nalijepiti 2 naljepnice, to je do vas kako želite. Možemo samo proći kroz oznake koje su i vjerujem svima poznate, ali eto, oznaka koja će znači biti prema startu označavati i to će biti sve narančastom bojom. Znači za traka bude narančasta samo do starta prologa, prvog dana utrke i nedjelje utrke. Tako je. I to se više ne koristi nigdje na stazi, znači koristimo samo, evo, da i dignemo malo. Ante, pričaj. Znači, Gold vozači prate svoju Gold tablicu, Silver svoju, Bronze svoju. Plava traka je dobar smjer, crvena je pogrešan smjer. Ovo je znači dobar smjer, krivi smjer, desna, strelica lijeva. I opasnost znači bude na nekim dijelovima gdje pripazite da ne bude problema pri spuštanju sa motorom, da ne dođe do ozljede. To je više sad manje to, evo, sve isto kao i prošle godine, znači što se tiče oznaka uvezano u šumi. Tako je. Još dodatno na svojoj kartici Gold vozači će imati ne cijeli checkpoint, nego to će biti kontrolni punkt. Punktovi po 2 komada. 3. 3 budu. I imamo ovako, po neke klase neće imati prvi... CP1. I CP8. Da. Bronza, ako se ne varam. Bronza. Tako je. Ostalo, da vam još jednom napomenemo, stvarno želimo izbjeći bilo kakvu ozljedu ili nešto. Prema prologu, dvosmjerna je cesta, pazite se, držite se desne strane, bit će vjerojatno auta, gledatelja, svega, pa da ne dođe do nekakvih I još jedna važna obavijest je, čuvajte si motore da ne bude problema kao i prošle godine, znači. Jer to je van naše moći, svakakvih ljudi ima oko nas, mi se trudimo naš dio odraditi što bolje, eto. Važna napomena za petak za prolog, vozači isključivo dolazite na motorima u predstart, točnije na sami prolog, jer nam je jednostavno premalo mjesta gore i preskučen put. Desilo bi se da bi se zakrčilo, bilo bi kašnjenja u svemu, tako da zabranjen je dolazak kombijima, autima, bilo čemu osim organizacije. U predstartu budu ljudi koji budu puštali
Tako je. Ba dobro, za prvi krug koji kreće u 11 sati ćete, kako ste došli, kako se pojavite, tako ćete ulaziti na stazu. Do 2 se vozi. Nakon toga uzimamo vaše liste i za sljedeći krug ko želi voziti da bi popravio vrijeme, može, rasporedit ćemo vas po krugu prvog, po vremenu prvog kruga. Prologa. I na drugom prologu, ako niste vozili prvi, imate isto pravo voziti drugi prolog koji će vam se normalno uzimati vrijeme za start u subotu. Ali vozite nakon vozača koji su odradili već prvi krug. Na samom prologu gore osigurano vam je piće i hrana, druženje. Ako želite možete ostati, podružiti se, pogledati druge vozače, vremena. I Ante, To je to više manje. Sretno svima, vidimo se. To je to, vidimo se evo za koliko? 10 dana. 10 dana.